Saint-Esprit inatransformaka, inadegizaka hata priere yetu. Maana hakuna mwenye iko na kapasite ya kuconvaincre Mungu mu priere. Hakuna. Wewe utaconvaincre mtu mwenye anayua vyenye unatafanya avant ubifanye. Haleluya. Nikaelewa ya kwamba kumbe tulianzaka exister avant tu apparaître. Amen. Amen. Upo? Kama unabisha, acha nikuitie Yeremia umuulize. Aseme, Yeremia nilikuchua toka tumboni mwa mama yako. Cela veut dire que Jérémie aliexistait avant ikuwe mconception. Amen. Na yeye inaexista kama conception, frère, ni esprit. Amen. Jomana, wakati tutakufa, esprit haitakufaka, itarudiaka kwenye litokaka. Haleluya. 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 Tuache kutembea sawa na mwili. Mungu ametuita tuambie Mungu leo uturejeshee utu wetu wa roho. Notre personnalité spirituelle. Haleluya. Kuko vyebisha tuzoea juu tulipoteza haki yetu. Tulishikamana na ame na esprit na corps, tukasababu kama kuko esprit yenye inaidentifia kama Mungu ndani yetu. Haleluya. Na ame nafsi itakuwa jije kuyenye ijuu yenye mwili tu ilimwempose. Alo? Alo? Chumana hata tunapoimba, Biblia ndio inatuambia mkitabu cha Yohana, aseme muda umeshafika ambao waabudiwa halisi watamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Pale tukiongea roho tunaona Roho Mtakatifu. Sasa iko impossible uabudu Mungu kwa roho wakati yenye unapatia samani mwili yako. Iko impossible parce que adoration mwingine sasa ni kujikataa. Amen. Haleluya. Adoration mwingine sasa ni kuona sasa vile kwenye uko tu n'existe pas, uko mwingine sasa ya monde spirituel. Chomana wakati yote nyota kwako ungali na abudu, ungali nasikia kama mwenye alikukanyaga, maana uyafikia maabudu. Kuko wengine kiwango yenye mtu anaabudu mpaka hata mwenye alimkanyaga hata msikia. Sababu gani? Kenye kinamwinterese ni kile kenye iko anapatia baba. Wakati yenye iko namupatia. Ndio maana mimi napendaka soda. Ni leo njoo banaanza pandisha drapo. Na mtu yuko anatembea. Zamani ilikuwa nakuwa wakati tuko Uvira hapo, walikuwa wakafaa wakipandisha kuporo ya Kalundu. Hata huko wapi, unaona mamoto zote zinashimama. Haleluya. Moto zote zinashimama. Leo banaweza kwa wako naimba Burundi wachu. Unakuta tu tuko tunapita tunatembea loke masomo iko hapa wako naimba himne nationale ya taifa. Haleluya. Na shie himne nationale spirituelle ni maabudu ambayo tunampatia Mungu. Haleluya. Haleluya. Jumana goti letu kama hivyo wanakuwa na abudu kwima. Meshie himne yetu na tuoblisha katujirabese. Haleluya. Jumana wakati yote na mimi nasoya sema kujirabese haiko msasi ya kusema tu upige magoti. Lakini ni ile kutokujikonsidere mdimension ile unajijua ndani. Amen. Unatosha kwanza président ya jeunesse. Tu dis là je parle à mon Dieu. Naongea na mfalme wa wafalme. Haiko mfalme, yeye ni mfalme wa wafalme. Donc kama kuko wafalme, mwenye iko juu yao, mwenye iko supreme ni Yesu Kristo. Haleluya. Chomana kama shie tunaweza murepresenter hapa ni honneur. Chomana
ki existe kinaanzaka mlimwengu wa roho. Amen. Sasa leo nakia kukumbusha, imagine toi kuko habitude za roho zenye umepoteza, kama ni maombi, kama ni kusoma neno, kama ni kutafakari, kama ni kupongeza watu, kama ni kuleta watu kwa Yesu. Zile tabia ndio zinakamilisha Kristo ndani mwetu. Sasa ni muda wa kuambia Mungu turejeshee Baba. Sasa Mungu akishona mkitu muko intere yake. Bwana, hata kukuwa wa kutenda anatendaka. Au yanisikia bien? Munyumba yako hamuna intere ya Mungu. Mugari yako hamuna intere ya Mungu. Amen. Lakini mukazi yake anajua hii italeta watu kwa Yesu. Najitokeze. Jomana nampenda sana Salomo. Salomo aliombaka maombi ya kuvutia Mungu. Amen. Ikamfanya Mungu ampatie na yenye hakuombaka. Salomo kulomba mali, aliombaka hekima na akili. Haleluya. Haleluya. Lakini wakati Mungu aliona hii maombi, hekima njenye inatambulisha Mungu ndani mwetu. Nika kitu kidogo, sagesse. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es sage sans la parole de Dieu. Yenye natupatia hekima hata mulangaji ni neno la Mungu. Amen. Jo nakuta mtu senya anaongea, unasema huyu akiongea anaongea vizima. Mungu aongea vipande. Ule mumpatie kwanza neno. Uko mtoto mubazee wanakupatia neno. Juu ya nini? Uko na maneno ya hekima. Haleluya. 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 Jioni ya leo nakuya kukumbusha kama wewe hauko mtu wa kawaida. Hii mwili yako tunaweza ifungia hapa, lakini roho yako inaweza kuwa Canada sai. Uko nasikia kama mwili iko na malimite. Haleluya. Ndio maana nilipendaka shujaa moya anakuya mfata Yesu, anamwambia aseme, Baba niombee, kuko mtu wangu, kuko mtumishi wangu ambaye anagonjwa nyumbani. Mpase ya Yesu alikuwa anataka ajifikie. Ule bwana akamwambia Yesu, haina acha kufika, wewe sema tu. Niko na imani kenye utaongea kiko na spidite ke presence yako. Haleluya. Haleluya. Jomana kuko maneno yenye niongewaka beli tufikia na tuona watu. Na hivyo kuna neno ambayo ilisimama juu yako, ilikuwa yafuta maneno ambayo iliongelewa. Au naacha bakurasire, mekuwa tu na imani ya kwamba Yesu ameongea, Yesu amefuta yote msalabani. Siko tena wa kawaida, siko chini ya sheria. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inatubidi hata wakati tutaabudu Mungu, tumwabudu kwa roho, tumwabudu kwa kweli. Kweli ni neno la Mungu. Haleluya. Sasa leo tuko na Wakristo benye bashaji kuensemu priere banasahau parole. Nilifika fasi moya, acha niwapatie kitu na nimalizie hapa. Sio hii mwaka. Nilifika fasi moya kwenye banasamini maombi kuliko neno. Sio vibaya, lakini ni ulemavu. Halo. Maana maombi inaweza jaza watu sana, lakini haikalishaki watu. Jomana ukiendea kanisa zote zinajengwa na waprofeti, zinayalaka na zinakufaka mbio. Juu ya nini? Banajipanshe kukitu moya ambayo ni profesi.
Alors, pour que uwe prophète, il faut avoir le temps beaucoup et prier. Mais ili uelimishwe, il faut kuwe nasoma neno la Mungu. Haleluya. Nafika ile fasi, imagine toi, muongozi, msimamizi, anasimama, anasema